बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में आज आपके साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के गवर्नमेंट जो है किन को मुल्क का आइंदा चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगी। गवर्नमेंट ने जिस तरह से अदलिया पर गलबा हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर रखी हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जिस तरह से उसने इकदाम उठाए हैं और अब तक जैसा कि जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 36 के करीब जो जजेस हैं जिनको तैनात किया गया है, जिस तरह से उनकी वफादारियां हैं, तो ये गवर्नमेंट का वो प्लान है जो कि जुडिशरी में कब वो उसको अपने काबू में लाना चाह रही है। और दूसरा, आज आपके साथ शेयर करेंगे 4 जजेस के लेटर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 4 जजेस ने लेटर लिखा है, आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि इन 4 जजेस को ये लेटर लिखना पड़ा। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और हमारी वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले तो आपके साथ शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 4 जजेस, इंडिपेंडेंट 4 जजेस, जिनमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। ये चारों ऐसे जज हैं जिनको गवर्नमेंट जो है इनको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और शायद गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, ये अपने ओहदों से रिजाइन कर देंगे क्योंकि अब वो सुपरसीड हो चुके हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनको चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने रिजाइन ना करके बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर लड़ाई करके उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम उठाया है, क्योंकि आइन और कानून के लिए वो जब खड़े हो गए हैं तो गवर्नमेंट को जारी बात इससे थोड़ी सी परेशानी जो है वो ज़रूर हुई, और उन्होंने अब रिज़ाइन ना करने का भी फैसला किया है कि वो, उनका कहना ये है, ज़राए कहते हैं कि वो सिस्टम के अंदर रहकर अपना किरदार निभाएंगे। और इसी तरह से हम आपके साथ एक यहाँ पर एक जो है ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो जिनको सुपरसीड किया गया है, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनको लाया गया है, उनको सीनियर प्यूनी जज बनाया गया है और उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने की दौड़ में अब खड़ा कर दिया गया है। बल्कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कि वो आइंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। तो उन्होंने भी इस सिस्टम के अंदर रहकर अपना किरदार निभाने का फैसला किया। ज़राए कहते हैं कि ये जजेस जो हैं ये रिजाइन हरगिज नहीं करेंगे। बहरहाल, वो हम आपके साथ बात कर रहे थे दsupreme कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 4 सीनियर जजेस हैं, उन्होंने जो लेटर लिखा, एक तो उन्होंने जो लेटर लिखा जिसकी कापी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो जुडिशल कमीशन के अरकान है उनको भिजवाई गई है कि आप ये कल सोमवार के दिन जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है इसको मुलतवी कर दें। और जारी बात उन्होंने कहा जी कि जो 8 नए जजेस लाए जा रहे हैं, ये जिस तरह से एक वो जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है कि एक असर तसर ये जा रहा है कि ये कोर्ट पैकिंग की जा रही है। और उन्होंने कहा जी कि या कम अज़ कम जो आइनी बेंच है ये पहले वो फुल कोर्ट के हवाले से डिसाइड कर दे कि फुल कोर्ट इसमें 26वीं आईनी तरमीम में उसमें बनाना है या नहीं बनाना। और नाज़रीन, जैसे कि आइनी बेंच इसने अपना किरदार अदा किया कि जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से थोड़ा सा ये हिलजुल हुई, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ऑर्डर जारी किया, तो उसके फौरी बाद फिर जिस तरह से आईनी बेंच थे उसने ये मामला टेकअप कर लिया, 26वीं आईनी तरमीम का मामला टेकअप कर लिया, 3 हफ्तों तक उसको मुलतवी कर दिया। और उस दौरान शायद ये एक ख्वाहिश की जा रही थी या सोचा जा रहा था कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो हैं उनको लाया जाएगा कि ताकि उससे उनको मजीद जो आईनी बेंच में शामिल कर दिया जाए और ये कहा जाए जी देखिए हमने आईनी बेंच का दायरा कार बढ़ा दिया है, और शायद वो एग्जेक्टिव के वो ज़ेरे असर वो उसके बहुत वो ज़्यादा करीब हों। ये इस तरह की कोई बातें जो थी ये सुनने में आ रही थी। बहरहाल, अब इन 4 जजेस ने यह कहा है, उन्होंने कहा जी कि आप जो है इस इजलास को मुलतवी कर दें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर अभी आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, जो अब आज हमने आपके साथ वो खुसूसी तौर पर जिस पर डिस्कशन करनी है वो ये कि ये एक बात जो है बड़ी कही जा रही है, जैसा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था जब वो जस्टिस मंसूर अली शाह उनके आर्डर के खिलाफ जो एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस दिया था उसके खिलाफ उनके पास जब केस था, उन्होंने कहा जी कहा जा रहा है जी बेनिफिशरी हैं हम, तो हम किस तरह से बेनिफिशरी हो गए।
تو انہوں نے کہا جی دیکھیں پہلے آئینی بینچ بھی سنتے ہیں، پھر بعد میں اگر دیگر بینچوں میں بھی ہم کیسز کو سنتے ہیں۔ تو ناظرین ایک تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جس میں اگر جسٹس امین الدین جو ہیں، اگر وہ صرف ایک جج ہوتے، وہ آئینی بینچ کا سربراہ نہ ہوتے اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی، اور چونکہ اب 26ویں آئینی ترمیم آ چکی ہے، اور اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو جسٹس محمد علی مظہر ملک کے آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان کی دوڑ میں شامل نہ ہوتے۔ اور یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں، گورنمنٹ نے جو پلان کیا ہے، گورنمنٹ جو سوچ رہی ہے کہ چونکہ اب 2 ججز جو ہم نے اس ویلاگ کے شروع میں آپ کے ساتھ بات کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز جو ہیں، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جن کو سپر سیڈ کیا گیا اور جسٹس یحییٰ افریدی کو پھر چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا۔ ظاہر بات 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ اب ان 2 ججز نے استعفیٰ نہیں دیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کیا ہے کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب نیکسٹ یعنی کہ اب 3 سال تک یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے، اگر وہ 26ویں آئینی ترمیم رہتی ہے اور اس کے تحت وہ موجود رہتے ہیں جو گورنمنٹ کی خواہش ہے۔ تو اگر کا استعمال ہم لفظ کا اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان ہے، ظاہری بات یہاں پتہ کچھ نہیں چلتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر گورنمنٹ یہی سوچ رہی ہے کہ چونکہ اب آئندہ 3 ججز کے لیے جو کمیٹی ہوگی، جو پینل ہوگا، جس میں سے گورنمنٹ جو ہے، ظاہر بات ہے گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کی اکثریت ہے، اسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جس طرح یحییٰ افریدی صاحب کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ تو وہ سوچ رہے ہیں جی کہ اس میں پھر چونکہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے، یہ دونوں ججز پھر اس کمیٹی میں شامل ہوں گے، یعنی کہ اس پینل میں پھر شامل ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان کا ٹنیور جو ہے وہ بھی رہتا ہوگا، جو ان کی 65 سال کی مدت ملازمت ہے وہ بھی رہتی ہوگی، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب تو 65 سال کی مدت ملازمت سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے، وہ 3 سال کا صرف ٹنیور گزاریں گے۔ تو ان کے ساتھ تیسرے جج ہوں گے جسٹس محمد علی مظہر، کیونکہ درمیان میں پھر ججز جو ہیں ریٹائر ہو جائیں گے، اور 3 ججز کا یہ پینل ہوگا، اور گورنمنٹ جو ہے یہ سوچ رہی ہے ان کے لیے جسٹس محمد علی مظہر بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، اور لگتا یہی ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوں گے پھر جسٹس محمد علی مظہر ہی ہوں گے، اگر ان 3 ججز کا پینل جاتا ہے۔ گورنمنٹ نے پہلے جن 2 ججوں کو سپرسیڈ کیا، ظاہری بات ہوتی سے ان کو دوبارہ بھی نہیں اس کو کنسیڈر کرے گی، اور ان کو تو خاص طور پر جو 26ویں آئینی ترمیم اس لیے لے کر آئی کہ ان کو خدشہ یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ وہ جو الیکشن کا وہ کیس ہے یا الیکشن میٹر کو وہ کھول دیں گے۔ تو بہرحال یہ انفارمیشن تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔